मॉर्निंग जी, जय श्री कृष्ण। तो सुबह के बज गए हैं 8 और आज देखो कड़क कड़क धूप निकल गई है। इतनी ठंडी भी अभी इतनी चल रही है यहाँ के, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। यहाँ पे क्या हमारा पूरा खुला होता है ऐसे, तो ठंडी इतनी बढ़ गई है कि ठंडी लगती है यहाँ पे। और वहाँ पे हमारा पूरा फ्लैट पैक हो जाता है, पूरा गरम गरम होता है। वहाँ पे फैन चालू करना पड़ता है, यहाँ पे फैन भी नहीं चालू करना पड़ता है। और मम्मी देखो यहाँ पे सुबह सुबह व्लॉग देखने लगी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। અહીંયા તો ખબર પડે કેવી ઠંડી છે। હું તારો વિડીયો કોલ હોય તો તમે માથે જઈ જાવ તો પંખો ચાલુ જ હોય, તો અમારે ચાલુ જ હોય। હું એમ કહું કે લો તમારે પંખો ચાલુ કરવો પડે છે, એટલે એમ કે અહીંયા ક્યાં ઠંડી છે। હું કહું અહીંયા આવત ખબર પડે, હવે પડી ખબર। आज पता चल गया कि यहाँ पे कितनी ठंडी रहती है। और आज सुबह सो रहे थे तभी भी ऐसा भूकंप के जैसा आया। और अभी भी હું લોટ બાંધતી હતી, દીવાબત્તી કરી લીધી, લોટ બાંધતી હતી ને તો આખા આપડે ઓલા પાણીયાના કાચ છે ઈ અને બારી બે આખા આમ થાય। તો હું તો પ્લેટફોર્મ પર બધા હું ધરતીકંપ આવ્યો, પછી બહાર આવી તારી સીતા બહાર આવી કે મેં તારી સીતા શું થયું કે ધરતીકંપ આવ્યો। મને એવું જ લાગ્યું, આમ તો 3 થી 4 સેકન્ડ આવ્યો પણ આમ ધડધડાવી નાખ્યું। તા પાછો અત્યારે આખરી નો આવ્યો। हाँ, हम अभी यहाँ पे बैठे थे ना, तो अभी मम्मी व्लॉग देख रहे थे और मैं यहाँ पे बैठा था, तो अभी फिर से आया। तीसरी बार आया ना। આખો સોફો હિલો। तीसरी बार आया। એક વાર 7 વાગે, અત્યારે 8 વાગે, 3 વાર આવ્યો। ये तीसरी बार आया। मैं सोच रहा हूँ इतनी ठंडी है और अंदर कितनी गर्मी होंगी, तो यहाँ पे धरतीकंप आ रहा है। अभी विंटर में आ रहा है। अभी ઠંડી ગરમી બે ગરમ ધરતીમાં ભેગું થતું હશે એટલે આવતો હશે, એવું હશે। આપણે તો બહુ ખબર નથી, વૈજ્ઞાનિકો ખબર। આમાં ફોનમાં જોઈ ખબર પડે કે શેના કારણે ધરતીકંપ એટલો। અને ધોરાજીમાં તો હાંજે આવી ગયો તો ત્યાં વધારે આવ્યો હશે, ન્યૂઝમાં આવતું હતું। અને આપણે ઠંડી બહુ હમણાં પડે છે ને, 4-5 દિવસ થયા તો બહુ ઠંડી પડે છે, બહાર નથી નીકળાતું એવી ઠંડી પડે। अच्छा, આપણે હાંજે વાં ગયા તા સેમિનારમાં ત્યાં તો આખામાં થતા હતા। આપને એમ હતું એને 4 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો હતો, કાર્ડ આવ્યું એમાં કે 4 થી વહેલો ટાઈમ નતો આપ્યો, 4 વાગે શરૂઆત આવવાના છે ઓલો મનીષ વઘાસિયા। એટલે આપણે એના હાટુ જવું હતું, એટલે આપણે કીધું 4 વાગ્યાનું કે પણ થોડોક મોડો આજે આવે એમ, એટલે આપણે 5 વાગે ગયા। તો 6 થાય પૂરું થઈ જાય, એટલે સ્વેટર વેટર કઈ લઈ ન ગયા। તો રિષિતાનું કેતી ગાડી નાખું છે કે ના, અને પછી તો 6 વાગે તો ચાલુ થયું। તે પેલા તો ઓલા ગઢવી આવ્યા હતા, એને સ્પીચ આપી। हाँ, इसमें क्या था कि हम 4-4:30 बजे गए, क्योंकि हमें पता ही था लेट चालू होने वाला, बट इतना लेट हो सकता तो पता नहीं। वो 6 बजे आए, बाद में तो शुरू किया ऐसे बोला, तो 8:30 तो ऐसे ही बजा दिया खत्म होने में। और 8:30 और पूरा खेत है आजू बाजू में, तो इतनी खुला है ना पूरा, तो इतना पवन आता है, एकदम सामने से पवन आता है, पूरा सब हिल डुलते थे। ठंडी, सबको ठंडी लगती थी, इतनी ठंडी लग रही थी ना वहां पे। और सब उसका सेमिनार के लिए आए थे, और उसका सेमिनार ही लास्ट में था, बाकी आगे सब परफॉर्मेंस था। क्योंकि उसका सेमिनार पहले खत्म हो जाता तो कोई बैठता ही नहीं, चला जाता, इसलिए उसका सेमिनार लास्ट में ही रखा गया था। ના તે પછી ગરબા હતા, ઓલા ગઢવી હતા ને હા, ઈ ગરબા ગાવાના હતા, એટલે પછી ગરબા લેતા। પણ આપને તો વાત હતી ને, એટલે આપણે વહી આવ્યા। નાસ્તો હતો ભજીયા ચટણી ને, એટલે એ બધે બોલતા હતા, આમ જાતા હતા ને કે નાસ્તો કરીને જવાનું, કે ના ના નાસ્તો નથી કરવો, આ ઠંડી ઘરે પહોંચી જાય। हम सीधा घर ही चले आए। ડીશમાં નાસ્તો કરતા હતા, નાખી ડીશમાં ઠેકડા મારે, એટલી ઠંડી હતી। ઘણા સ્વેટર લેવા પણ આપણે નહોત લઈ ગયા, ઘણા નહોતા લેવા, બધા એમ હતું કે વહેલું પૂરું થઈ જાય। પણ આવો ભરોસો કોઈ દી ન કરાય કે એટલા વાગ્યાથી ચાલુ થાય તો એટલા વાગે પૂરું થઈ જાય, કારણ કે મોડું જ થાય બધે। રિષિતાને કોલેજે ગયા હતા ને, ત્યાં કેટલા વાગ્યાના ખબર, 4 વાગ્યા ન્યાય ટાઈમ આવ્યો, ત્યાં 10:30 થયા પૂરું થયું। અને ચાલુ કેટલા વાગે થયું, 6:30 सब जगह नाइट का ही होता है। હા, ત્યાં તો અમે સ્વેટર લઈ ગયા હતા। આપણે તો ત્યાં જુનાગઢ છેટું થાય એટલે રસ્તામાં જોઈ તો ખરા, ગામમાં જતો એટલે આપણે કઈક 6 થાય તો આવીશું। हमारे गाँव में ही था, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं होती, और हमें ठंड भी लगे तो चले आने का घर, उसमें क्या दूर तो नहीं था इतना ज्यादा। પણ આપણે તો સાંભળવું હતું એટલે બેઠા રહ્યા એમનો આમ ચૂંદડી ઓઠી। हाँ, અને આપણે તો આમ રૂબરૂ કોઈ દી લાઈવ એનું નહોતું સાંભળ્યું, એટલે આપણે એમ થયું કે આજે આપણા ગામમાં આવે છે તો આપણે સાંભળી લઈએ। અને એની પીછ સારી જ હોય બધી। અને આ તો બધા વિદ્યાર્થી વિશે હતા, એટલે એને બોલાવ્યા હતા। विद्यार्थी के लिए बोलते थे सब। એક્ઝામ આવે છે બોર્ડ ની, એટલે એને પ્રોત્સાહન દેવા હાટુ એને બોલાવ્યા હતા। જસુમતી કોરાટે, પ્રશાંત કોરાટ, હાકડીના છે મૂળ, મારા મામાના ગામના। એવું છે? હા, ઈ બેસે જેતપુર। अच्छा, वो जयपुर के पहले धारासभ्य रह चुके थे, वही थे जसुमती कोराट। ये स्कूल भी है ना जो चल रही है, वो स्कूल भी उसकी थी, इसलिए वहां पे बुलाया गया था। પેલા સૌજીભાઈ કોરાટ હતા, પછી ગુજરી ગયા, પછી જસુમતી કોરાટ એના વાઇફ બન્યા। એવું છે? અત્યારે એના રાજકારણમાં પ્રશાંત કોરાટ છે એનો છોકરો।
यस કારણ કે ઈ તો હાજર ય નો રહી ગયો આમાં નરેન્દ્ર મોદી રાજકોટ આવે છે ને તો ઈ આમાં હોય રાજકારણમાં એટલે એને ત્યાં જવું જરૂરી હતું એટલે ઈ તો ત્યાં હતા वो मिलने गया हूँ હા, मैं આવું मोदी से ફંક્શન હતું તો ઈ હાજરી એનો ખુદનો માણ હાજરી નો દઈ ગયો કારણ કે એને ત્યાં જવું જરૂરી હોય એટલે ત્યાં જવું પડે उसको भी धारासभ्य बनना है तो सब करना पड़ता है ना फंक्शन को भी रिजेक्ट करना पड़ता है उसको અહીંયા બધા એના સ્ટાફ ના હોય એટલે એ સંભાળી લે અને એની મમ્મી હતા उसको भी अभी आगे धारासभ्य बनना है इसलिए वो भी मोदी से मीटिंग करने तो जाना पड़ेगा वहाँ पे आ रहा है तो जाना पड़ेगा सब जगह હા અને આપણે બ્લોક પૂરો થઈ ગયો ને હવે આપણે કામ હજી આજ તું આવ્યો ને તો ગાંઠ નું મારે મોડું થયું કામ એવું છે નકર 8 વાગે તો મારે ઘણું થઈ ગયું ખાલી કપડા બાકી હોય તો આજ તો ઘણું બાકી છે આજ તું બેહીને વાતું જાજી કરાવસ કે બહાર હું જઈને છે અંદર બેહીની ઠંડી ની અંદર બેહીની मुझे ठंड लगते हैं तो मम्मी को बोलता हूँ तू भी अंदर बैठ मैं अकेला क्या अंदर करूंगा हम दोनों साथ में बाहर काम करेंगे बाद में तो चलो अभी थोड़ा सनलाइट आ गया है तो थोड़ा काम कर लेते हैं बाद में फिर से कंटिन्यू करते हैं देखिए गाइस मम्मी यहाँ पे बैठाती है दूध गर्म होता है ना तो यहाँ पे मम्मी यहाँ पे प्रेशर कुकर में रखती है और हीट मिल्क पे नहीं रखती है और प्रेशर कुकर पे मिल्क हीट करती है ऐसा करती है देखो भी इसमें हीट मिल्क में लगा के टाइमर लगा दे तो अपने आप बंद हो जाएगा तो मम्मी यहाँ पे बैठा दी है उसमें नहीं रखने का प्रेशर कुकर में ही रखने का कुकर से हम दूध गर्म करते हैं ये कुकर है हमारा प्रेशर कुकर देखो ऐसे करते हैं आज मैं इसको हीट मिल्क में डाल के टाइमर सेट करवा दूंगा सिखा दूंगा इसलिए यहाँ पे बैठना ही नहीं पड़ेगा दूध अपने आप गर्म होकर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक इंडक्शन बंद हो जाएगा ऐसा करेंगे हम देखो अभी तो फाइनल दूध गर्म हो रहा है देखो अभी सारा काम धाम करके नहा धो के अभी बैठ गए हैं 10 बज गए हैं और मम्मी देखो नाश्ता करने के लिए बैठ गई यहाँ पे चेवड़ा खा रही है चॉकलेट लाई क्या ચોકલેટ નહીં ચોકલેટ ખતમ હો ગઈ સિંગ ભર દીધા दीदी मुझे वीडियो कॉल में दिखा रही थी देख मैं चॉकलेट लाई तो खत्म भी हो गई इतने दिन में ડીમાર્ટ માં ગયા તા ને ત્યારે રિસીતા જ ખાવા ને એકવાર ખાધી पहले हमारे यहाँ पे जो डिमांड है ना वहाँ नहीं मिलती थी ये वाली चॉकलेट તું અમદાવાદ થી જાવ अहमदाबाद से मैं लेके आता था ये રીતે કાર हाँ कोको रोल ये वेफी का तो बहुत अच्छा आता है દીધી પછી સ્કૂલે થી આવે ને अच्छा એટલે ગરવો ન ખોલે પેલા ડબરો ખોલે પછી આમાં ખાઈ ગયા પછી એક ફેર મને દીધી હાઈ છે એટલે મેં કીધું હજી તો જમીન ઉભા થયા તો હું ચોકલેટ ખાવી મેં માર નથી ખાવી એટલે મેં કીધું પછી થોડાક દી થયા ને તો મેં ડબલું જોયું તો ખાલી હતું મેં કીધું રીસિતા બધી ચોકલેટ ક્યાં ગઈ ખાઈ ગઈ એ કેતી તો હું રોજ ખાતી હોય ને પપ્પાને દેતી હોય તું એમ કે મારે નથી ખાવી મેં તો ન દઉં ઈ કે खत्म हो गई ऐसा करके ઈ કે તારે આવું વસ્તુ ન ખાવી એટલે હું તને ન દઉં ઈ કે પપ્પાને એકને દઉં ઈ કે अरे अरे મેં ખાઈ લેતા ઈ કે વાડિયા થાય ને તે પપ્પાને બે દઉં બે હું ખાઈ જાઉં ઈ કે ऐसे करके दीदी क्या होती सुबह गई होती है नाश्ता किए बिना जाती है भाग दौड़ कर के जाने का નાસ્તો લઈ જઈ નહીં કાંઈ हाँ नाश्ता ले नहीं जाती है હમણાં તો રોટલી શિયાળામાં ભાવે ને એટલે ખાઈ જઈશ બે हाँ हाँ सुबह खा के गई तो दोपहर को भूख लगती है दोपहर को टिफिन भी नहीं ले जाती है और बाद में आती है 3 बजे तब आके नाश्ता कर लेती है હા એને ઠંડુ ન ભાવે કાલ બાજરાનો રોટલો તો હતો બેન ગરમ કરી દીધા ખાધું हाँ એને ઠંડી રોટલી ન ભાવે હું કહું તારે લોટ હું રાખ દઉં આવીને કરી લેવાય કે એવું ન મજા આવે આળસ જ થતી હોય એમ કે ઉભા રહીને થાકી ગયા હોય લેક્ચર લઈને पर वहाँ से कॉलेज के आने के बाद ऐसा ही लगता है सो जाना अभी कुछ नहीं करना है सो जाना है આવીને ऐसा સુઈ करता જાય થોડીક વાર લાંબી થાય થોડીક હોતી વાર ફોન જોવે એકાદું કામ કરે કપડા લઈને વાસણ લઈને એવું કરીને હું કઈક આડાહુરું બીજું કરતી હોય ત્યાં ત્યો કામ જવાનું ટાણું થાય ને આવીને રસોઈ કરીને હાઈ पूरा કામ તો થાય નહીં બીજું એકાદું કામ કરી દઈએ कॉलेज में ऐसा ही चलता है हम कॉलेज सुबह उठ के जाते हैं आते हैं बाद में सोते हैं उठते हैं तो खाना खाते हैं बाद में फिर सोने का सुबह जाने का ऐसे दिन कब चला जाता है ना कॉलेज के टाइम पता ही नहीं चलता है कॉलेज में कैसा डे चला जाता है और संडे होता है ना तो पूरा डे नहीं निकलता है सुबह से शाम તો तक બોર હો જાતે हाँ तो पूरा बोर हो जाता है ऐसा होता है શિયાળાનો દિવસ ટૂંકો હોય ને એટલે ખબર ન પડે ઉનાળાનો જો આવે हाँ उन्हाड़ा में लंबा होता है તડકો બહુ એટલે દિવસથી કંટાળી હા. એમ થાય ખાઈને પડે તો સારું ટાઢો પર થાય हम्म એવું હોય तभी क्या हमारे अहमदाबाद में गर्मी भी इतनी होती है ना तो ऐसा लगता है कि अभी रात हो तो अच्छा है कि कुछ ठंडा हो पर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता पूरा हॉल की दीवार में से है ना गरम गरम आती है हवा ऐसा लगता તમારે है શિયાળામાં સારું ત્યાં सियाड़ा में अच्छा है અમારે ઉનાળામાં સારું જાવ ખુલ્લું હોય ને हम्म આપડે આ ઓસરી વાળું રહ્યું ને એટલે ઉનાળામાં મજા આવે ઠંડો પવન આવે ફરિયામાં બેસવાની મજા આવે हम्म। અને તમારે ત્યાં શિયાળામાં સારું ઠંડી ન લાગે અને या, અત્યારે અમારું हमारे सियाड़ा में अच्छा है कि स्वेटर पहनने का है, हमारा कोई झंझट ही नहीं बस शाम को जब बाहर जाते हैं खाने के लिए तभी नहीं अभी कभी जरूरत पड़ती दूर जाते हैं तो
बाकी मैं तो नहीं पहनता हूँ, कभी कभी ही पहनता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंडी नहीं लगती है, हमेशा गर्मी ही लगती है, रात को भी गर्मी लगती है, हम पूरा फैन 5 ऊपर घुमा के सोते हैं। તમે બહાર નીકળો તો તમારે જરૂર પડે સ્વેટરની, वहाँ भी कभी कभी ही पहनते हैं, ऐसा हो तो। રોડ ઉપર નીકળો તો, જમવા ताकि- જાવ તો ક્યારેક ક્યારેક वहाँ नजीक में जाता है तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। આમ રોડ ઉપર વા જમવા જાવ તો જરૂર પડે। तो कभी बाहर दूर जाना होता ना तभी पहनते हैं, बाकी पहनने की जरूरत ही नहीं। वहाँ पे पानी भी हमारा क्या होता है कि ऊपर से जो आता है ना, गर्म ही पानी आता है। गर्म पानी भी गर्म नहीं करने का, डायरेक्ट गर्म ही पानी आता है, तो सुबह नहाने में भी प्रॉब्लम नहीं होता। ठंडी कहाँ से पवन आ ही नहीं सकता, हमारा पूरा होल ही गर्म होता है, तो सुबह नहा के भी ठंडी नहीं लगती है हमें। તમારે એવું હોય બિલ્ડિંગ હોય એટલે કેટલા માણસો રહેતા હોય, એટલે હું ટાંકો ભરાયા જ કરતો હોય, દાળમાંથી આવતું હોય ગરમ આવતું હોય, हाँ गर्म ही होता है। ગરમ આવતું હોય એટલે તમે ઓલું ભરેલો હોય ને 2 દિવસનો તો ઠંડુ હોય, એટલે ભેરે જ રાખતા હોય ઓલા જે સંચાલન કરતા હોય ઈ। क्योंकि हमारे में 144 फ्लैट है, एक बिल्डिंग में 144 है, तो उसका पानी बार बार रिफिल होता रहता है। એટલે ગરમ નું ગરમ રહે, डायरेक्ट दार में से ही आता है। અત્યારે બહુ ગરમ આવે। धुआड़ा निकलता है, धुआड़ा पूरा। वो नहाने जाते हैं ना तो बूंद बूंद सा हो जाता है ऐसे पानी की, गर्म इतना होता है ना, बूंद बूंद हो जाता है अंदर। તમારે ગરમ ન કરવું પડે। हाँ वो अच्छा है। जीत फिर भी पानी गर्म करता है, उसको ज्यादा गर्म पानी चाहिए। ઠંડા પાણી ન નાહી શકતો હોય। वैसे नॉर्मल पानी आता है, मतलब ज्यादा गर्म इतना भी नहीं आता है, मतलब मेंटेन सीधा नहा सकते हैं। थोड़ा ऐसे गर्म ज्यादा ही आता है वैसे तो। फिर देखो धूप भी इतनी बढ़ गई है, अभी मेरे को भी ज्यादा तड़का लगने लगा। इतनी धूप बढ़ गई ना तो पूरी स्किन ऐसा गरम गरम हो गई, खुजली आने लगी। मेरे को वैसा डेंड्रफ है ना, तो ऐसा हो जाता है कि खुजली आने लगती है ऐसा। તને તડકામાં તો જોઈ જ ન થકતો, જરીક વાર તડકામાં બેહી ને આ તો ગરમ ગરમ આમ ખંજર ખંજર આવે કેટલી, એવું था મોઢામાં માથામાં ને બધે। पूरा कीड़ी चटका भरती है ना, ऐसा हो जाता है। दवाई ली है फिर भी चालू है अभी तो उसकी भी। પણ ફેર દવા પીતા સુધી પડે પછી કઈ પડતો નથી એવું। हाँ ऐसा ही होता है। અને એક તો બહુ તડકો, જો તડકે બેહીને તો તપી જાય, સાંજે બેહીને તો ઠંડા થઈ જાય, તો ઠંડી લાગે। ऐसा होता है। રોજ તો હું 9 થાય ને ત્યાં નવરી થઈ જાઉં, આ 10 વાગે નવરા થયા કેમ? તો 10 बजे मैं हूँ तो 10 बजे। હા વાતો કરવા વાળું હોય ને, ઓલું કોઈ ખોટી કરવા વાળું જ ન હોય, એવું હોય। અને આજ કપડા જા હતા, તારા શર્ટ જા હતા। હા हाँ देखो વ્હાઈટ શર્ટ તો તઈ નથી, व्हाइट शर्ट था બે ટી શર્ટ છે અને બ્લુ છે, એટલે મેં તને એમ કીધું તો અહીંયા આવવા નથી ને, મેં વ્હાઈટ શર્ટ ત્યાં ધોતો ને અહીંયા આવીને ધોઈ નાખી। व्हाइट शर्ट में वॉशिंग मशीन में डालता ही नहीं, वो पीला हो जाता है। कैसे पीला होता है ना वो समझ ही नहीं आता, पीला कैसे पड़ जाता મશીન है। એવા હોય જૂના, ત્યાં કઈ નવા લઈને તમને ન દે, જૂના ભંગારમાં ગોતતા હોય। वैसे कुछ नहीं होता, वॉशिंग मशीन तो अभी चेंज किया है हमने, ऑटोमेटिक वाला आ गया। નવું ન લે કઈ, हाँ वो तो जूना ही लिया। એટલે ઠોઠિયા જવા। अरे व्हाइट शर्ट है ना वो पीला पड़ जाता है, कैसे पीला पड़ रहा है ना वही समझ नहीं आता है, कैसे लॉजिक पीला कैसे पीला कलर कहाँ से आता है। હા લિક્વિડ બીજા કલર નું નાખી, પાણી બીજા કલર નું, પીળું કેમ થઈ જાય। એટલે હું તને ત્યાં ધોવાને વ્હાઈટ શર્ટ નહીં ધોવાના, હું એટલે જ ના પાડું। इसलिए मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ हाथ से ऊपर धो लेता हूँ वहीं पे, इसलिए सफेद ही सफेद रहे। देखिए अभी 12 बज गए हैं, अभी मम्मी ने टिफिन भी रेडी कर दिया है। पापा खेत पे गए हैं तो लाइट 3 बजे जाती है, तो टिफिन देने अभी जाना पड़ेगा। तो चलो अभी खेत पे चलते हैं। देखिए अभी खेत पे आ गए हैं, गाड़ी हमने वहां पे रख दी क्योंकि गेट बंद था, हमने खोला नहीं, बाहर ही रख गए और आ गए यहाँ पे खेत पे। अरे देखिए हमारे दाने तो काफी बड़े हो गए, आप तो रोज देखते होंगे पर मैं तो अभी यहाँ आके देख रहा हूँ। फूल भी आ गए, अच्छे अच्छे खिल गए मस्त। अभी थोड़े दिनों में तो अच्छे अच्छे फूल आ जाएंगे ना, मस्त मस्त बड़ा बड़ा दिखेगा, मतलब वाइट वाइट दिखेगा, सॉरी मस्त वाइट वाइट दिखेगा। अभी थोड़े दिनों में तो पूरा वाइट वाइट हो जाएगा, अभी लीला लीला दिख रहा है ना, बाद में वाइट वाइट हो जाएगा। यहाँ पे रावना बावना सब बड़ा हो गया काफी, और यहाँ पे भी पापा पानी मार रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारा कुएं में पानी है वो खत्म हो गया है, लबेदार से अभी भर रहा है, पूरी टंकी की तरह हमारा काम करता है कुआं भी। तो खाली हो गया है, बाद में दार में से उसमें जाएगा, कुआं भराएगा, बाद में कुएं में से कुंडी में आके यहाँ पे पीने के लिए जाएगा। क्योंकि उसका पानी कुएं में जो पानी था वो सारा वैसे खत्म हो गया, उसका तर नीचा चला गया, ऐसा बोलते उसका लेवल डाउन हो गया। तभी दार में से उसमें जाता है वैसे, और बाद में यहाँ पे जाता है डायरेक्ट, प्रेशर के साथ चाहिए इसलिए कुएं में डालना पड़ता है, बाकी तो डायरेक्ट दार का चलता है।
और प्रेशर हो जाएगा ना तो फास्ट जाएगा लास्ट में, इसलिए प्रेशर की वजह से ऐसा करते हैं। और अभी देखो अभी तो मोटर चल रहा है, अभी बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए और बाद में खाना खा के चालू करेंगे, तब तक कुआं में थोड़ा पानी भी भर जाएगा। और अभी हमें फूल लेने हैं तो यहाँ पे पानी पिलाया हुआ है ना, सब गारा गारा होगा, तो अभी पूरा देखो चप्पल निकालना पड़ेगा, मोजा निकाल के फूल लेंगे, बाद में पैर धो के फिर से जाना पड़ेगा। अभी ठंडा ठंडा ऐसा लगेगा ना, मिट्टी इतनी ठंडी ठंडी होंगी क्योंकि अभी पिलाया है, तो वैसे पानी तो गर्म आता है पर अभी ठंडा हो गया होगा क्योंकि ये सुबह पिलाया होगा, तो अभी तो वहां तक पानी पहुंच गया है। और देखिए बाकी सब बढ़िया बढ़िया फूल आ गए हैं, पपीता आए हैं पर पाकते नहीं है, इतने हर रोज इतने इतने ही मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो कभी एक भी खाया ही नहीं है। मतलब खाए थे पहले, बहुत मीठे बहुत आते हैं इसके, इतना सा था पर बहुत मीठा था वो तो। और देखो ये हमारी जामफड़ी गिर गई थी, वो इतनी हुई है अभी, इतनी। तो मैं सोच रहा था कि इसमें पपीता क्यों नहीं, यार पपीता आए इसमें रोग आ गया, देखिए पपीता नीचे गिर जा रहे हैं, बिगड़ जा रहे हैं, देखिए नीचे बिगड़ गए ऐसे ही करके, इसमें कोई रोग आ गया, बिगड़े हुए ही सब इसमें आते हैं ये वाले में, तो ये सब अच्छे होंगे शायद। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे बादाम का पेड़ है ना हमारा, बादाम के पेड़ के नीचे देखिए धनिया छोटे छोटे बोए हुए हैं, वो छोटे छोटे बाहर निकले हुए हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े हैं आगे। तो इसका डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो पेड़ है ना बादाम का, उसका दोपहर के बाद सनलाइट नहीं आती है, सनलाइट नहीं आती है ना, इसी वजह से देखिए ये सब छोटे छोटे रह गए, और यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा है, ये सब छोटे छोटे रह गए हैं, वहाँ पे कितने बड़े हैं। दोपहर के बाद सिर्फ सनलाइट नहीं आती ना तो भी इतना डिफरेंस रह जाता है, देखिए यहाँ पे। જો અત્યારે અહીંયા છે ને મેં ફૂલ તો લઈ લીધા છે, કેટલા બધા ફૂલ લઈ લીધા છે, અને અહીંયા અત્યારનું એન્વાયરમેન્ટ એટલું મસ્ત છે ને કે જવાનું ઘરે જવાનું મન જ ન થાય, પણ જમવાનું બાકી છે, જવું પડશે બાકી રોકાઈ જાય। અહીંયા જો એટલી હરિયાળી ને એટલું મસ્ત છે ને, આમાં પાણી એટલું જો કેવું મસ્ત છે ને, મેં તો પગે ડૂબોડી આમાં, થોડીક વાર મેં કીધું પગ ડૂબોડી, એટલે मैंने पग भी डुबोया। और यहाँ पे इतनी अच्छी पवन चल रहा है, अभी कैमरा में भी थोड़ा बहुत आएगा थोड़ा, तो इतना ठंडा पवन चल रहा है, बस खाने का बाकी है, तो मम्मी का भी बाकी, हम दोनों साथ में जाऊंगा तब साथ में खाएंगे, तो जाना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो चलो अभी घर पे चलते हैं। अभी 5:30 बज गए हैं और मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ, तो देखो मैं अभी व्लॉग चालू किया गए, ऐसा है। એક ધોરાજીથી, એક રાજકોટથી ને એક ખેરપુરથી એવું છે। એન મેડમ આવ્યા ये तेज और कृतिका कब क्या गए हैं, बोल रहे हैं बा और फिया कब आएंगे खेल रहे हैं। आज तो मैं था इसलिए खोल दिया, मैं आज आप वेले आ गए, मैं એવું तो નહીં। फिया और नहीं आए हैं बा। કાલે આવ્યો છે, કાલે આપણે બધા આમ ગયા હતા, हाँ એટલે કાલે આવ્યો છે, कल नहीं आए थे, હે? कल नहीं आए थे, એટલે કાલે પાછું ખારો થાત, કાલે આપણે નહોતા થી। आज जल्दी आ गया, आज वो ट्यूशन से जल्दी छूट गए। और देखो आके दोनों खेलने लगे आके सीधा। હવે તો બહુ મજા આવી ચંપલ આવ્યા એટલે જતો જતો। गए 6:30 बज गए हैं और दीदी ने यहाँ पे देखो चटनी बना ली है। किसकी बनाई है? दही है, पुदीना है, मरचा है, कोथमी है, मेथी है, सॉरी मेथी सॉरी मेथी का इसमें डालने की बात है, चटनी में मेथी, चटनी का भजिया बनाना है, तो चटनी में भी मेथी डाल दी આદુ है। મરચું લસણ કોથમી અને મરચું એટલું જ નાખ્યું છે ને પુદીનો એવું છે। મેથી બોલાઈ ગયું, ઓલા ભજીયાનું સુધારતા હતા તો મેથી મમ્મી કે મેથી મેથી ક્યારની કરતી મેથી બોલાઈ ગયું। तो चलो मेथी भी दिखा देते हैं आपको, हमारी फार्म की मेथी, घर की मेथी। ક્યારે છો? अच्छा चार देखो variety मम्मी ने है। क्या है, ये मेथी है, कोथमी है, फुदीनो, ફોદીનો નથી, પાલક છે, पालक है, हाँ पालक है और लहसुन है। અને આ મરચાં ને પટીના। मरचा देखो इतने बड़े बड़े मरचे। અરે અત્યારે તો મરચા તને માર્કેટમાં જઈને ખાવાનું નથી દે, એવું છે। એવા મસ્ત મરચા આવે છે। ઓહો તો ઢગલો આજ હોય ને તને એમ થાય કેમ તાજા વાડીએથી ઉતારીને ઢગલો કર્યો હોય, એવા। ओहो मरचा बढ़िया मात्रा में आ रहे हैं अभी। આપણે 3 દિવસે મરચા લઈ આવ્યા છે ને મસ્તીના, મરચા જ બહુ સરસ આવે છે અત્યારે। શાકભાજી શિયાળાને બહુ મસ્ત આવે। साग भाजी बढ़िया आता है सियाड़े में साग भाजी अच्छा सब आता है, चौमासे और सियाड़े में। ચોમાસામાં નો આવે, નો આવે? ચોમાસામાં વરસાદના હિસાબે નો થાય, શિયાળામાં જ થાય। ओके तो ચોમાસામાં આપણે કાઢી નાખું, શિયાળામાં ચોમાસામાં થાય જ નહીં હું। નો થાય શિયાળા તો ચોમાસામાં શાકભાજી નહીં ખાવાનું, કઠોળ ચોમાસામાં ખાવાનું, કઠોળ ખાવાનું ને, ચોમાસામાં ગુવાર ભીંડો કિસોડા એ વસ્તુ શિયાળામાં થાય। જે ખાવું હોય ખાવાનું ચોમાસામાં। શિયાળામાં
શું ખાવાનું મમ્મી? રીંગણા રીંગણા. ઓરો બનાવીને ખાવાનું ઓરો, અને પછી ઓલું શાક સ્વામિનારાયણ ઓલું ન બનાવે આખા રીંગણાનું हाँ. ભરેલું શાક ઉત્સવ શાકોત્સવ. એ ભરેલા રીંગણા अच्छा इसलिए बनाता है, શિયાળામાં જ બનાવે એ શાકોત્સવ જાતે શિયાળામાં જ હોય. ऐसा है. રીંગણા અસલ આવે ખાધા લાયક. ઉનાળામાં તો છે ને બી વાળા બહુ થાય. શિયાળામાં જ કુણા કુણા સફરજન જેવા તો સુધાય ને તો એવા રીંગણા આવે. तो देखो अभी विंटर में क्या है, रींगणा का ओरा करके खाने का विथ बाजरा का रोटला गरम गरम तो खाने का, और सियाड़े में मौज करने का. કાંઈ તેને ઓરો ને બાજરા રોટલા ખવડાવ્યા. આજ ભજીયા. કાલે કઈક નવું વિચારશું. હમણાં નવું આવશે બે ત્રણ દી. मम्मी હવે तेरा છે આપણે બ્રેક તોડી मम्मी को गाठिया सिखाना की जरूरत है. भजिया तो आता है, चना भजिया आता, पुडला मम्मी को इतना मस्त आता है, तो गाठिया सिखा देते हैं. ગાંઠિયા નહીં ઘર પર બનાવો, वो बाहर का ही अच्छा रहता है. बाहर का ही. પપ્પાને તો मम्मी ખુબ को ભાવે. मम्मी को चना का लोट ऐसा ही पसंद है, सब कुछ अच्छा बनाती है चने का लोट का सब कुछ. बात सही है. આ સારિકા મેડમ તે કોન્વોકેશનમાં ગયા હતા ને, સારિકા મેડમ મને નહોતા કહેતા એ કે આ રિષિતા મેડમ ના મમ્મી જ. મેં કીધું હા. એ કે તમારા ભજીયા બહુ વખાણ થાય છે. મેં તો આવી જાઓ ખાવા. वही ना, देख कहीं शादी में जाते हैं ना तो है ना, मुझे भजिया ही अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अच्छे लगते ही नहीं. मम्मी के इतने अच्छे भजिया खाते हैं ना तो वो सब कुछ फीके फीके लगते हैं, ऐसा होता है. ऐसा ही होता है. मैं होता है. बाहर भजिया नहीं खाता, और मम्मी भी नहीं खाती, मम्मी भी रोटली और साग ही खाती. मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं. नहीं तो वो पंजाबी साग होता है, પછી दमालू होता है, ऐसा साग और रोटी अच्छी लगती है. जाती है भजिया तो हम घर पे खाते हैं. भजिया क्या खाना. हाँ, भजिया तो हम घर पे खाते रहते हैं. यही ભજીયા भजिया. ખાઓ એ કેવું ખાઓ, એક મરચાનું ભરેલું લઉં. अच्छा, બીજા નો ખાઓ. मुझे तो सिर्फ मेथी के गोटे ही खाने का, वो भी मम्मी के हाथ के, और किसी के नहीं अच्छे लगते हैं. ऐसा अभी तक मैंने कई बार टेस्ट ही नहीं किया है अच्छे, इससे अच्छा तो. તાર પપ્પાની માં જાય ને જમવા, આવીને એકવાર તો કે ભજીયા બહુ નહોતા જામ્યા, એમ તો કે જ એકવાર. અને ખાયમાં હું મરચા હોય, અને ત્યાં બધાને ભજીયા બધાને તીખા જ ભાવતા ને તાર પપ્પાને તીખું હાલે ને એટલે એમ કે ભજીયા જામે એવું નહોતું. तो चलो अभी भजिया बनाते हैं, भजिया का प्रोग्राम करते हैं. क्या? ભજીયાની સોપ નાખ દે. भजिया के सौंप डालनी है. હિતેશ પાછા મને વાળખેલે એમ કે ભજીયા ખાવા હોય ને એટલે એમ જ કે ચાલો તમે ચાલુ કરો, બાકી બધું મારું, તમારે ખાલી બનાવી દેવાનું. હું કહું મારે કીધું ઉભું રહેવાય નહીં, મારે કીધું ન થાય, તમારે ખાલી બનાવી જ દેવાના, બાકી બધું વાસણ એમ ઓળખી નાખી. તો હીરામાં છે એમ કે વાસણ હું ઓળખાઈશ. આપણે બાકી લારી નાખી. भजिया का लारी डालो वैसे तो मम्मी आपकी इनकम हो जाएंगी, हो हो जाएगी। ज्यादा बढ़ जाएंगी. પણ અમારે પાસે ऐसा थोड़ा धंधा चल रहा है. हाँ, ખેતીવાડી કોણ સંભાળેगा. अच्छा. वो तो सबको ही होता है मम्मी, पूरे दिन नहीं होते भजिया. पूरे दिन लेकिन सब काम हमसे नहीं होता है, सब नहीं होता है. इतना मन होता है. आपकी only- इनकम इनमें से हो जाएगी तो आपको खेती करने की कोई जरूरत नहीं है. खेती साइड बाय बिजनेस हो जाएगा. हाँ, वो बिजनेस आपका दौड़ेगा. ओ छोड़ो, चलो अभी भजिया का प्रोग्राम है तो भजिया खाएंगे, बाद में देखते हैं क्या करना है. देखिए हमारे गर्मा गर्म भजिया यहाँ पे रेडी हो गए हैं. मेथी का खाना अभी चल रहा है, ફુલવણી. फुलौनी का बोलते મરચાં हैं. નથી. मरचा का हो गया देखो. મરચાં ખાવાના મરચાં ખાવા મીઠા. મરચા વાળા મરચા ખાય છે, તીખા મરચા વાળા તીખા જ લોકો ખાય છે. ચટણી હારે. હજી આ પડે છે. એને મરચાં જ બધાય ભાવે. મરચા કયા ત્યાં તો ચાલતા. મરચાંનું જ ખાય, મેથીનું તો 1 થી 2 જ ખાય. જો ફુલવણીના મસ્ત મસ્ત ગોટા બને છે. ગરમ ગરમ શિયાળાના ભજીયા ખાવા. विंटर में अभी बाहर ठंडी है, ठंडी की गरम गरम भजिए. चलो अभी भजिया लपेटते हैं और यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड करते हैं. व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.